Afrika njeu rumombe yao ni nyonsi pia unono na afia mongohe haruma zetabu ikao do maishio rijailieri halemanza homozi mtukufu lono wa unu nguya mfunguweni nyi mwafungwa hanzia za kifujar nanu walo harmweze nzia za kizihiro wajau rikemengon mwandu wa johandi setsu muinu inshallah ta'ala bidnil karim wakomorika onga midungao imakatian ano wajojailiwa wahundubahati waridungu baadaban gamu mtosoni hezento saa za kikawaida ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handani kabla rahane jatekeleza kalma itsoka yons gam telonsa eze swamaha hosoni mwani yonsi pia haula wakatika otsi wenjeza hojuma wakatina hansir jeri hadis holiho waka mananyasi akan director van baada yabo waka na information muhimu ya kaubidi nzirenge isababisha njashinda na njia ila dera ikao na saha njeni njie yabo hakika waida yo wajibu ntedensa swamaha hoson mwana adamu ikao wakaansi wakaulinda ilirjeri hadisi wazima rahane jabu wa wajawe barnamaji ya ikao ndio yani hansi banu baada wakati mwinji ikao mimi binafsi njashida na njarma zerezo sosio zinu rahadis do utsahawa na nyasi waheze siti neze page ikao ngarjwabo shila marahaba menji hejiti hadi walonio hotsa hawatsambaze ze fikra na haina mbandongo ikao ndo jiriyo bonsiju hamadu ananyasi wa habari za Komor hamadu ananyasi wa Komor Info Komor News hata heze sheni pia ikao neze page nsojo shida na zivumbwa banu Mongoze FM hata nyonsi pia nana radio Dunia News Dunia Web swamahani bangazola Komor Komor Actualite nyonsi pia ngani mtsahoni mkeradi ino message ni mbweshaoni mwambie nukabanu ye Komori neze tambu zunre Komori kazitatso kansi heze nongo za siasa zinu rire maorlo na mahamiraru za hatunezi ambaba lukumani shangabo neze nongo zijirio za ufujari uzirwe kaungo ndo wana hatu ikao yondo ngao ya mwando ya kaubidi waja au wandu hamanda ya nyimke mengoni mwasi wana wa Komori kao rijabanda ngo mwando riremeze nongo za hiyonsi nundondo isababisha rende hata rundunzia wajau ribu wa machama bohari yabo ya unjia uharme kadro inuyo wiyo ya uwania neze tambu ziremo wana no wa Komori ebenge ijoka masula hakama kati ndore nga waja auze nongori za mbao za usiana neze violence za hoana neze tambu ziremao wakazi mwezi vitsa harumaze pajiza hanyu watinotsokansu ke kakazi jaja zoka ya garemao asumani nele tengwelahe haundongo za husiana na batani fulani ya wakazi na ujobira harumaze pajiza hanyu hokayabo karijatimizi harumazi la hazi za bidi zikai harumuhuria wa media ikao leo yinu rijinendo kasilo andu ikao ngare informe yo ngari juzao ngari somesao ebenge tijotsaha kama katiri jabanu hasija hamadizo mkewe njimzi partage ilo wa Komori wa juwe zenongozi remawensi wa Komori watukufu sijabanu harumamada nzima shangyo na mi giona ndavuzinchi haukaya sijabanu hamada ya husiana na maprisonnier ikao usikuwa jana haurambe juzi kansoshela na ila jana wafungulwa watimizi maprisonnier mengo mirandaru wao mengoni mwandu wao ngabo ma violeur ngabo wandu wakawahiba ngabo nongozi njisha hususan mru hamanda mikao emakati yanu hamawenji hamanda nyika onga rwanone zonongo hizo za husiana no waneka ongwa viole wao ngwa grese wao ngwa ulwa yao yo wajibu wandu hamanda si hususan na baliazi na la shama na bisene kao mimengoni mwandu wa wani yao ze haki zahe mwana Mkomor mahususu nde daula ya haki ni jebanu njitamka harmale suala lahu wandu wao buhari yabo yaboru ditsenari juze dongo nziwe kao zijiri ikao nga mzionao harmaze mediara ngujana shazila association finali zijuwa rangu ya mfumbili shahaila hazi nena mneka onge bidio zenongo zinzi dohenda karjojo uzijuza nande za Jalaluddin kao woide mananya wa directeur general ya ser kao havumbulo kahatulo harumwa dongo zahe zelengo kao zirengwa zelengo dori zarengwa kao ngemengo mwandu waka harmaze nongo zila donku ye mananya ngutuhumlwa na ukaya haviole mna mwana
washinzuani kao ya makati yanu ya mwananyawoi Jalalidini hasahare ngwango magobani ya Moroni hasibabu kaya ya association faina wasezisewa ne famille adoptive ya hemna mwanawoi wasababisha warenge ya vuka wa hao Maître Idriss Mzee Mwinyi waporte plainte zenongo izo zende karjojo uzirongoa shaba hazisa zinjia harumwa zerezo sosio yabonge wajibu urjeri mjuzeni zenongo zajiri zinu usiana ne violori woi izo dezema dazani hansi vanu wadzimano kangarjung jia tsena harumwa actualite yonsi holi horu homo njia vanu wakomori watukufu do mjuzanu kaya zenongo zajiri wanadamu wenji ngware interpeleyo en tant que chama association faina usiana zenongo kaundo zajiri izo ikao mengon mwandu wafungulwa ngabo ma violeur yewandu hamanda sisi uhambaje yebanunga sima silencieux yengari cautionner zenongo zinu enamna ajeri joka hone sa zenongo zila ne zenongo kaunga rwanoni zo ikao yabongyo hamartso renga majiri hola hobarini handaniro hujandongo ibanu hadzina la dwamana wabili wa hesha masha association faina mwana mkomo ranye kaunge haruma zembwana za uwana neza nongozi jirobo nsijuze ndonai tumwambia nuka yanga sina usikitifu wa utsanganyihano wa komori wonsipia ne machama ya wani yao ze haki za hema nekao do ya tambishi wao mahususu ndo aviole wao tumwambia nuka ya ngari sikiti hao na singa rejeteyo kategorikma zenongwe kaundo za atuilo ane wizara ya hema hakama ya komori ya ufungua ema violeri kao o andruanu zenongo za violi zirende hama krimu ya aninga zitraduize wao hema hakama ukaya yo krim ekashe tendwa shikaansi no wandu wawe minimum ngo na mahakume ya zifungo ya ndani geri jerdo hambe kaende jumu abo ngako hata mahashirini yabo sisi en tant que association faina ikao mengo ni mweza nongwe kaunga johumni kanibanu ngasi harumwe regre ya humjuzanu kaze nongo zajiri osiku wajuzu honda jana zahema violeur watolo amengo mwandu mengo mirandar ikaunga bwandu yabo wafungwa hanzi ya za kisiasa watsuja uliberewa na wasaye kawe kaubidi wake wa privilege wa parapora ho wandu watolo wambo wa violoana domeleza nukasisi rongwao vanu ngasina plainte za timizi mongo mirar razi depose harumwe mahakama ya Moroni na Mwali ze plainte zo atahabaha kazija hukumlo karina ujua hamba ukaya X au Y raison handongo ritso uzijua shezo ranzori mwambieni ndo mwabianu kaye majito na masikitifu zilono wa Komoro husiana no wandu watolwa ma violeur zenongo izo association fainanga rizisubiseyo haukayanga sima victimu batu wa heza nongo izo hawe kao ngarangajo ma avocat ngarengo wanaruwa behama psychologue ritwa mapesa hatu deplace wana wawe kangwa nzo swemo ali ya unzu wana ungazija garizifanyao gasina avocat kao katsula la heza nongo izo gasina wanachame kao heni wakati rilona mwana hatu ramasiste siwenda to mahakama rimkalansi za rimdungu no ili zanongo zahe za avance contrairement he zanongo hizo ngasina ma violeri walobo nzata haba watsuzinga wa hezo magobani gasina ma violeri wako magobani watawa gasina ma violeri kawata zanongo ze processa wataba kazitufanyishia yabu dongo hamanda hizo kwezi wa Komoro kamna ujua mre santé douleur haungar jojo resente la même chose shangal mwambia unuka ya en tant que chama riwani yao haki zaho wana yabo sisinga wasiwahandani wa ukoza na usikitiha na uhabiliba anurambe e waziri wa mahakama ne procureur de la république ne procureur général ne directeur wa mahakama no magoban riwambi ukaya ne brigade de mineurs ne service de coute de wanrikao leonga sisanse ukaya wari protege wari accompagne harmaze banazinu rikau jabano en tant que association mengoni mweze association za Komoro rijeru wambi ukaya ngaritsa hao ndongo nzima do ustehi wakatika ongwa hukumuo wakatika ongwa rengo decision wakatika oye mahakama kajawa sulie daraja oana ikao ndo waviolewa ikao banusi singarele wao kai mahakama yana zinsinde zijoka urejeza oana hatu zenongo warendwa dingoni zinsinde zijoka ujanero ho yahe mwana hatu faina no ananya wanzuani waviolewa wa Ulaya wasiso almwe bahari yanzuani zinsinde zoka urejeza owadzaze wavunzi hamo wakozaze roho hasibabu ndo ana hao warendwa zitendwa ikaongwa jokoba kisha neze traumatisme zo avi wasawa minyi haho msomo wasawa tsona maisha wasawa tawatswanzaone wandu wanjala hulia
izo kazi na ushindo rejeza sha yoyoto kapanzima ya usula jeze conscience za heze fami hizo na machama hamada sikao ngarengo wakati wa hatu ne jitadi hatu pia ilirambe ngarifanyondo ngozi jo ulekeza ensi kinyume ya hizo rijaru hundoka wala watende wabidi waritende harumase ngozinu makati zenongonga zendozi derape zende harumase nsikao sindiori dhumani yao ebengengala nzori habilema vwa manao pia ruambio kana mtsohozo anoa zazahanu wanashohanu wananyani ikawo ngamjuwao zembade nziro zire mao o wandu wa hedunie makati ya leo ya nukaya sidazila mbade wandu wado zifikiri shanda zinumbade za uwade waro hekao ngazitsingore ngamndu hasibabu huzuni na hamu na yoke no jandongo zinji katsido wakati mru yao nawe mbeu ngendao dingoni ketunda mru ya isutene ebenge shama hamanda asisha kishi jeni shiwa jeni ukasiwa komor shesha mashahatu ngashikonsidere wao shama shashi jeni o harmensi ya komor hauke statu ya hayo valide wa harmensi ya ulaya donc kurika hindara valide statu ya tu komori sharika hui valide en tant que association étrangère ndungwe mahafali yatu ngasina nsubanu le 26 lao mwezi wa mars yabo rijohanza mrisaidie kwezi ni wandu ikaole woyinu mrengensi ya hatu ngamyende sao mfanye jitihadi yonsi pia mhozwane zoroho za ho wandu wanu yekanyi nyimono kaya eshahanyu msanga monoka ngani bonjizi juu haungabo ndongoze ndao haungabo namna yokaya kamtsutsa hamkonsidere shana mtsowanisa ha Mungu no binadamu no wanadamu ikawanza wasedensi hiyo nsijamrejeza dingoni hasibabu lezanongo hizo ebenge mitika ujandongo bano en tant que domana vice-président wa association faina neleze ukayaza nongozaji harimo magoba moroni za usana nema violeur sinautsa ho wandu ajinasha mtswambe ma violeur ikawo janando raheza mroma gobani yamba barudi batolo andu wasawenzao na wasawa tawatso julanga ondabi na mahakama atsofanyishia ya association faina rijaba nurjari kondane ezitendo azarendo husiana nema violeur kao watolo harume magoba moroni warohanga unziani haukaya abo violeur mzima karna uja uhisabu za Jordan afanye maudu yabonga si hamando atsingorenga maji weholea hobarini na uhabilo wa Komoro wati lemewe haukaya ngabo ye reusite ya heze nongwe kao association faina ngefanyao ngabo ze esheki habo yakaya zilaramba garanzora butise malheureusement waritendea ngo atsingorudi rwaria zenkomozamindu shanga sina to amayokana dinadi upuabwe gasine politiki ya hazia turifanyawe kao sisi risangaro nao obahanujo ka wasili neze faida zinu na garanzora mwambienu ka association faina karijatso kansusi anaukanga jipansheyo oharma o ana waviole wao shesha hatuma ndani ndo kadimio wana wanu watsuviolewa yodo mana mwaona ngasina mifumo mili banu randisa kampanya ya sensibilisation rika hormo mji wa sheza nyambwanku ikaubidire sadani shale garili kali menyea rika urengo hagari jindwaji rinji ya mjinitsi nkudi ya washili amfikuru kamdungutse na ze video hizo ikaubidi baada itsinkudi rinji ya hormo mji wa kwambali la washili he association bao fondation baitambwe rakana miadi sina oru dirende iho shahaba atimbi ho wakati bo wakamshashi na boyakari trene haku heligari bola menyea ya ekipu yatu ya tendelo anera isiwa hatu madama la ya Said Abdalla waka oblige wa jinande moroni shaze hazizo ngazendele yao haukayao musonifu wa hesha machine nzuanize sensibilisation hizo zifanya wajauri taze video mwali parei ngazijanga zijohendelea renori resudi recentre heni mahalabo aliyo namna ya mwana mkomori la dhime association fainange njia wa sensibilisation handongo zabilido mweleza nuka association finance buwe biro ya hayo oharuma umraya wa moroni jivani karibu nele jumba la telma nele jumba la canal plus ngabo anada mwenji rangonsura inaugure association atungazija alhamdulillah ngwajowe ya dere zuwaninga sina wandu yabo mwali parei garanzori mabienuka ya hatarifa ni mjuzaoni officiel na nikiwa ne bureau executive uharumwe mwezi wa tsumun ya association fainangu wa jore jaiban wa jomnikeni risala ya hemaranja wa Komor harumwa mijika ongar joka hunjia habidwa ikao zitawabonsi juu gazitambisho wa kazi na yomengo ni mwezi nongwe kao si sirika henda mbio haukangar joka ze violi kazi tutsendo kande ze violi bahi shangizo na sababu nande zetabu za maisha za hoa na hatua ya sibiseo manendo likoli hajaka kondomendu ya hala haungwe ndo likoli watinatwama ya homrejei
wana hatu ikaongwa rengwa hana bonbon, wana hatu ikaongwa rengwa hana magulagula, mju wao kaze riski zinji za wana wa viole wao bonsi juu ngazitingo ulie ne wana ndongo wao. Ebenge association faina inungyo na projet kao ngabo projet ambo parrainage yo namna ya wana walo bonsi juu wa violewa na walo haruma tabu za maisha ikao ngarijoka wa parene rido wati nyambahi ndo harumaze konti za hao haruma muda wa mahamili ya usutene emisomo ya hao yoti projet kao ngarambao hanwani shayo sangyo na makandida kao ngao present haruma ntsiaula yinu bahata komor walo prewa sutene projet hiyo ngasarumwe resansi na wana wao bientôt ngamjo uona antro mwalinzi waninga zija zenongo izonga zjo realize nga zjo bitsi warumaze media showa katiri mwambiao nini gari jo reje karsa retablisse miji gari jo communique à travers wanachama wa hatu walo harumwe miji romba Mwenyezi Mungu harumwe mwezi unu rike karibu ne maranya uharumaze bidon ikao hanyujunga mzijua ukayazita wabo nsiju association faina baada mezi minji wafanya hazi harumwe nsiaula inu wataze bidon hizo ziwasili bonsi juu ngizo haruma haze makatiriza mboyanu garijore jeyo haruma emiji ya shikomor mahususu haruma shesu wa shangazija ili rifanyezo operation hizo haukurubie maranya washinde wajue ila namne kao ndo ritambi hao hezi wa hundrao ikao ngazi sababishao oana nezefami wajihundu ukaya wadelesewa hata komplonga zifanyi wao nana wanduikao ngwa jihunda ukangwa balozi hanywa ni wandrika ongo namba hindu hasababu kwa nao ngwarengwao warendo anduwashe hama hamishashi yabobona jarumale suala hilo dohone sa usikitifu au kaya kabla rahane jamu asosia ni le suala la jale lidini kao wede mananya wa HDG mo aeroporika o hakaya bo hatole makati ya nwamba ya ser ya viole mnamana wa shinzuani gabona zajiri harumashe si wa shanzuani ngasina wakati mshashibani ya mnamana hatu ya kakadiri wa mahashenda onda mahakume na mili kansoshela na inge buhari yabo ya violewa baada ya violewa maparan wa parwa wendo mahakama ya violeri harengwa hendo mahakama sisi association faina celluliatu ya nzuani zenongowa zijua tari haukawa jua kate kontrandu ya fani shadi zora nzoro mabienukaya na mje mkebadzimanasa ukaze nongozinu ngizo na besoin zenongo za jirindi mwana uwe bada hondo mahakama yemru ya kane dosia he mwana uwe iramba o juge d'instruction ikaole zina lahe ngane ndombi wa tarli paris shara karjaniki walo hende hafanya kompromi ya hahene famia he mwana hawambi ya ukaya kabati avoka kamna ushinda munde mria mdefendeni harume dossier yinu donc abonge wajibu rimnike ni zuhima jana mararu no zenongo zinziziye mrejoda hon ye famio haba hatimbi hamadizo madame la présidente wa hatu ya zeleza dernier mabanu wa wandikao ngwa limite wa wandikao bese valeur ya ushinda wajueza hunre mwana ika hausha ashirahane mapesa wa wandikao ambese kwa jakana mwayena isu habo yakaya wa influencer wa intimidewa hazile kao ye juge ya bilia wa hifadhi hawafanyilia yabona mjokeke fami warenge 3000 euros imajana mararu yabo juge harenge triple awe kwa triple donc wa wandu wao wapula wenzao na zuimajana mararu wabale mwana hao nemiro adamu hiyo mwana uonde ndo ya subiseze konsekansi yende ya baki yabo hatembaba hawe mzazi ajo koparo jirande conscient ya heze nongwe kaondo za ajiri kazi kazi ngizo hula ukaze nongo sazifanyi he violori ngonziani ngujendo ebenge yabo yo combien de fois ngara nzoro mambie nukaya vanlesu alalinu waondo wa hendo mahakama wenda wako korompewa ne juge ne violerie wani kwezu himajana mararo mwana balo hanwa ye mzazi wadaze wenzao shana mjue wao watsokubalu jo mahakama ikawo sisi ngasina miji kao ngari nji yao ngari demandeyo ngari ishi yao ngari tsahore informewa ngari ndori hundu ate mijiyo ngari dungo mbio yode mana association fainarandisa sensibilisation harumwe miji yezisiwazo ziraru ruomba Mwenyezi Mungu mkubali nribuliemi wango ya hanu rinjio mijini rihadisi sine zikayo na uboshela marahaba wa mji wa shezani ya mbanku no mji wa itinkudi ya washili hena mnekao ndo warirenga juzi waribulia ya miwango ya hao ya ukarike bazimasina ori hense zikayo hizo harimwe miji ya ubirilie miji haukaya ilo suala zero suala la juge d'instruction akamili ya mbango ndo yarenge fami ya wambioka na mkazuima jana mararu mdaze baka mnahunda avoka ya msuteneni uharimwe mbana inu nga mjo usufre nwe mwana wei mumbale mwenzanyu ne miru adamu hiyo ne heli ya viole wa hiyo ye mwana wende ya huweneze sekeli hizo mauda jado juzi se pourquoi ne koma
Yebenge abur kanzar mwambie nukaya na mkeradhi nyinyi wananyasi wa heze media zenongo zinunga zinjao harme kadro ya heze mbana za hiyonsi na zinde za tenda ukali nunde mirunda vanwema na sonsi pia leo rajari dayoda ilu dawa ya haki dabo ya kamza zangu hanlele si juha, si huwa, si somo, si wasuilinga mibanu shengetsi huwa neze sekeli za ukabanuti katsundu mndu handende zitendwa ziziro ikao izo sinongozo mrudi wa za avi haukarja shindara wasuriri fanyi hajafaina malwarehemu yabo na mjoka karja jo jamani leo rambezi mleo kangartsa hodabla haki ebenge banu kabati nongozi kaolekeza hamando urongoa onde manari mwambia unuka na mkeradhi simpaka itokande association faina shaze association gasi wenji bonsi juu sheka mru haunoka yambe se dynamique na ila namna ya taratibu ya he association faina ikao supre en charge wana 100% gas na medecin yabo parwa Dr. Ada ikemwa na haviolewa riparwa ne famille si humbalia hende ham examine hatoe certificat médical ijori permette rijuara atake avec notre avocat maître Idrisi rendo mahakama ikari sali njia yabo yabonga sina na suivi psychologique si urenge mwana rimbea psychologue ende angaliwa yaoneka esprit yahe kai memoire ekani holikoli kangu joshinda suive ekanga bonongozo ma compagnie rizifani si uto watana wili pour dire watino kabonga detayeyo no ili zenongozi kala autori rekando niveau ya he e mahakama nelejeishi rekando niveau ya he fami no ili zenongozi harakishie zifanyishi ebenge ngejomkini angabo shama madasi zenafasingizo nchashi shawa Johanza yode manari mwambia unuka zenongozi ndo wana hatu nyinyi wananyaswa heze media ni wananyaswa heze rezo na mkeradhi vanyu mdore la teze information zino ukaizo ngazi njiao uharume kadri ya hema bayanu zanongoza ndo wananyasi ikao ngabo waloma gobani watu renda ndongo nziro wafungwa abo jwawe namna wafungwa na wandu wa violoa na hatu watolwa rahata wetsajo pirje ye penia hao mriamba ye violema na ishotenda sasha akte wa komoru kayo crime ngufungwa mahakume oshashi unda mahakume na mitano ye kamru ya violerde mru ya hafa oshashi mahakume na mitano unda maha 20 yambangale ndo rafunge mru jana ye mwananya wahe directeur general ya ancien directeur general wahe ze pour za aeroport za Komori ya ser ye mwananya ha violem mwana mumzwan association fainari tsaho 2000 rinoza nongozi nja majile mro ya shinde ya parisiwa alhamdulillah ngar shukuri yawe brigade de mineur ba wafanya zazi za hao wa interpele mruoi yosi kwa jana hazingaro hata asistiwa mahakama hangaliwa hasa hezo ange angarda vu zanongozo mziwo no Facebook FM wazidungu batimana avoka wa hatu nuwana chama watu wa Lokomor ngazija zanongozo mziwo no sastilo armazere zo Facebook FM na Komore mfuasa atale foto lahe violeri woi halafu yamba balaja na uyo bakamria wakautolo magoba ni heshe tendo shinu yabola tumamwele ukanga sina bezon ya hemaranya riwane bwana yinu ebengengala nzoro mwambie nukaya na mjuherike bazima zemedia na mrumbi se harmazi heshe tendo shinu bazi ndio jotengezo azazato alomi jini waelewezi jirio iliruwane ne bwana yinu husianale suala lahe mzeo upalo Jalaluddin ikawo yi washinzuan wenshi moroni emana wo ya violewa ikawo ngari garde anonyma parce que kartu anzari mvumbue oyimna mwana ya jangazi jaje ya some ikawo mzazahe nge nzuani habeshewa ye mzaze kawo do mwangalio waide mwana mshambadahe de ya mrenga ye mrukawo do ya mviole waide mrumme ya lole mwana mshambadahe baada maishia za ilezi wajana nzireje zao wakaya konseri ya daju ikade samedi uharuma stadi ya Maluzini baada yabo yemrume woi mwananya wa head directeur ancien directeur général wa heze aéroport wa Mbayaser shade mwananya wa Jalaluddin habare mrumsheno wana hawabeha uharuma concert na banu kabuli abantu hadofanya wana ndongotsa wala wanzatu she mwana woi mwana woi hadozi konfia woi mwana mshambaba ya mrenga shao liuhambe sakanza protege mrumme haukatsujua circonstance hindrini ikawo hatahoe shiliwa d'après avocat wa tuzeleza jana he kayanga bo complicité ya hahe habo yambilwa zenongozi ndangu hali ya super reagis mwana woyi yembaba woyi harejola honi bada abehemru msheno wana o harme concert hajahundu mna mwana woyi halalaho salo hamba hamamiabo juu hamndendezio hamende shadingo hata ze preuve pia za aparece haruma ze certificat médical kaodo yafanyiwa ne examens za tolo ne
ye médecin kao dolo compétent wa hadisi hamadazini banda abo ya association faina renterpele wa parce que mbaba ha intimidé mwana izonongo kaunga zijiro mahala hunji ngamzijuwao ukaya violeur wo criminel na criminel suwangu hu intimide ngamona uka violize njibonze banu zohisi za haruma uralwa hitwa banda abo mbaba oyi hambe mwana okati zamba besama baizo ajo humrenda ye mwana hasta hamilinezo ngozile uskula kajazamba shamfu mbili ye mwana haivade hende ha jirani ikao jirani ho baha mwananya wakoso maklasi nzima ye mwana wenge harumwa shumba shofanye baki baada yabo hende haweleze hadisi ye majirani wawe kaungaru wa shukuri yao wajikonstituye famille d'accueil wabale mwana uwa katindu uo baada wao na harumwa zerezo sosio kanga bwendu shamba association faina ilo jivani wajipresente harumwa ye bureau association faina jivani waja waamba zenongo za wahunda pia watoaze certificat medico waonesa zenongo pia association faina wakati ula risezisa avoka watu wakati nduo uo ya mfumdaru ya avoka watu kajalala bahe rendo service rendo brigade de mineur wazimane ekipu ya hatu iliongazija rende reporte plainte kao ibidie mzazahe mwana woide yakau ujawae ya fanye zenzia hizo ilirikubaliwa plainte yetepozewa shangari shukuri yao ke brigade de mineur kwa jalata wakati wao wazimani wana chama wafaina walonga zijari shukuri yao haukawa wafanya kompanyma ya hao wakahenda wasiste faminu ho mahakama haini tasi ya mroyosi kwa jana hasa zingarwa wa imananya wa Yasser wa hezele ngodor hajaheshili wajana uyo yene mwana woi neze fami haheziwa ho magobani wosiku wajana yabo rikanzar mweleze nukaya yesuiti ya hezonongo izonga ijohu jakawa bange bidiyo risuive mwana woi he suivi psychologique yahe he suivi yahe misomo ya hahe ye mwana hasa hadanganyiha nge esplika iti nge intimidenge hata katwanza endelie kolinge na problem zinji shange bidiyo iyonde hazi atushi sama dodo suivo wana ekawa sawajirwa nezenongo nano kadimiazi tiwajirie izo pia nga zinjaru mekadro ya hatu yabo rikanzar mwonese nukaya ye mruwaka ujida inamvu batanga wanachama warambia ukaya abo akaubirana naye weyazingaro hado ateshea hadone sokambe senyu ndongo ya ukaya ngutsonda balaro ngowe ya binenza yabongara nzori fereshiano sio ananesha mala faina ne avoka wa hatu no andu wafanya zenongo zinu haraka hatemro ya zingarwa ya heziwa ho magobani ye mafoto yahe ngamjoya parisa komoremfo ngamjoya parisa Facebook FM nana amine timize directe inu ngamjordini mpublie haukawa baha izonongwe kao zisasi njia karijamba ukaya shetendwa hasa hukumlokange kupablo shaka memu nge namna yokaya ngutuhumlwa yonde mana ya rengo ahezoma gobani provisoirement ile anketi yende ye mwanardi eshilo akadwa bili jomkini hata association faina rishiliwa haukasi do rapporte plainte bazimane mzaze wa hema na woi ili he avoka watu ili zenongo zinzende hule ebengabo tikanzanje mweleze nukaya amkeradi zenongo zinu sonti pia riwanenizo Rititokansu ke kaka jaja nongozo kamjoba na bezijirio hambaba lukumanu andwa lobano abokarna hamba zindo ajia zinuzi tenda zenongo pia yamrum baba hamanduo ya jalola ye mwana mshambaba u ya joka wode mwana he umlelo ya onea bale famia habo zonongo ya zikusudi ya ziprepare lirjo hamba yende yawe hensi maluzini ya tso hundre fikira okangure joda honia warensi hula shati kensi harmaye konseri ya daju ya je yake yabo ya zube mwana uo ya mbemfia ikaonga mjowo na ye puwa yahe ye mbana uo heli ya mzube yabo ya mduzuwe shadingo izonongwe kaongi zonziro zuruditse na wendo likola he mwana wende watu ngenda boambe ukabale mwana he vade paske ngudo dunga naume izonongwe kaonga la hakika gebidio kwezi wa komori sonti piar ke ma conscient manongo amadazinu risangilane ripartage rijuze wa komori pia wadojo zitendwa zinendo wana hatu Ekatselo anzani ziya harumwe mada hiyo. Ni jaharumwe mada abili ya husiana nizora mba ukangarenda en tant que association. Association faina garanzori mjuze nuka ya yemfo monti inu vosa kumena mbiliza jio garjoka ukaharmu mjiwa Marseille haruma partenaria ya hatu sino mjiwa urobeni hashama shambao asodef shama isho katishi mbwanangwa Johnson ami abreviation Sheshama Sharobeni isho shame kaush kanse mendeleo ya homji orobeni shihea Marseille.
ye politiki ya himile association atu aba handizo do karendele mbio ilirifanye partenariat sine miji ne mazama realo bonsi juba realo komori hautsahari wane zinu za jirijana ho mahakama ya moroni ho magobaniswa mahani wandu mongo miranda ruatolo amba watolo amaviolo ribo hari yabo ye association faina wasiche bengere ndo so pare ni maudu karijajo shindarambe ndrongo ho lihondo wa komori wa lwar mwensi ya komori yode mane kaungarele wao kaze ndongo pia zanzozi fanyishie gabidori ke mavazi mane o wakazi maviolori wanu hata wajoko donda we hukumlwa wafungwe nswabili ondenzia watawe hawali bandu warwewe nzao sha omwesi na zefami ne miji ngarijo hunda ndongozolo rendo wandu wanu haundongozo kazi tubie oharumwandu ikao ngwazire ndao oharumwe miji ya hatu kabuli ya udoli nda mahakama ya joko kaya kweli hauya ndrabu hauya senario haukangari juwao zote nongwe kao mdu hamadami ni juwawe nsi ya hangune na mnani loba no nusiku ngamjoko janambe kontreri ya hezi jiru ya nusiku harumwe nsi ya komori ebenge kwezi ngarjo fanya mkataba huo kojo birara mazerezo sosio ndrini mambie nukaya kamande linazele zabanu ngasi harumwa nzia ya ndongwe kaori zitanziani ya proje mengoni mweze proje za hatu ikawe proje yori sari ya sulishangi ho masiwani ya komori si halebanu ngarijo husisa banu suangarjo urongoa suangarjo litfanya publication ruonese miji ikawo sisi ngarjo njia uharuma inurambao supermarché bazar ya zinru ikawo bonsijue makati yanu haruma mwezi wa tumumu gizo tahabu nabo ya association fainaza nongo hizo gwajo ushinda wazikurubie waziwasilishe maraia wazijue wazikomeye ili yemesha yaho mwezi unu uharumanu uso wakakarna ushinda holi honde helize ndongo za kabon sijubanu upande wa heze container ine la duani ya komori shatu tomweri eseye na enuda uzo shangarombo mnyezi mgurende hule jumabanu haukakari umemarangi ya ukangarjoka ya ye projet association faina tidoko anango aviole wao ridwenda mbio rewarenga renda mbio no toa mapesa no renga mavokano tandu prison efungulo shanga sina projet zinjikao se projet hizo ngabo école de la deuxième chance hizo ngazi wani yao no wana hatuika olewo yinu wala wa molikoli kwa tili koli ngwa onziani walona mahakume na mine hunda mahakume na mfukare hunda minane ngaranzori bwe tartibu ya école de la deuxième chance yojoka shiwandasha usonya yojoka alikoli ya upisi yojoka alikoli ndwa jina oharimema sawo mararu izome ngoni mweze projet fari ikawe association fainango ndombio rekawa narjoa taharma lekoli za mekaniki rekawa narjoa taharma lekoli za bundo zenongo izozo nongwe kao izome ngoni mweze projet zatu shari tindiri to aliyeri wone emara ya wakomoro wakati unu zenongozi watusheyo harima zenongozi nuhindi rijoka ya komoringa botambu ya mbendwa hula shode shatsongezo wazazo wenji no wababo wenji wanungwa trenomo nziani owasawa na kwatsoneha ndongozi njinga zijirio hasibabu ndongo ya manadamu ya handa dio risana ri eseye ngarfanyole da uzoilo rilione kabla harmandongo zonsi pia ebenge sina utende ya zendongoze jafanyishiha shando humrasurea nukaya zenongo izozi sazi avansa tazasili bonsi juu gasi harma mtartibisho wahe namna ya he logistique ekaza nongo izozi hisa ngarjore jaibanu kwando madwahe chumu shakarna asulibo hari zenongo zonga zijofanyishia ngarjo humjuzani ile marahia watushe zila produika ongi zorari bonsi juu hamando mfano wangano sukari mafura sinaujwa hani hata hazonsi pia ngarjo sana rifanye jitali hatu en tant que association ile marahia wandu wao washinde zenongo hizo wazione wazaza hatu mozindoni harumwanusu ya miji ikao ngarjo ivumbu abantu hosoniri jao risane riwanise nusu ya fami kangabo mjiulo na fami kume ituambaze ndraro auze nne omwe washindi wa beneficie na ila namna joka kufanya zenongo hizo vao washinde wajaribu yane haukayezo mengoni mwezenongo zahile chamala hatulinu na izoka ritufanya kande mbaba ude mzaze bahi shezo ngari wanyao shada la wana hatu wajuhobo tasi wendamo likoli batina mbendwa hula isababisha wataritsujwa mala wakao par la suite wanawarengo hana ndongo watitehe liyo ngenge nsukanza nje mweleze nzongo hizo nimambie nuka ya sihomonjia jokata avance mbabi harmaze projet za usiana neyensi shanga msahon sifanye mélange ngamjoka tsomorongo harmaze rezo leo dabo na kufanya retour ya hangu yabo harmaze ndongo za usiana ne siasa nezonongo za hiyo nsi en generali nezonongo wanama walobanu wansipia nonao wazizingarazo nsipia walobanu wanama wentimide wao bonsijuba na mademanya sibadru mwana nyasi faruku maore na bega hata hoandu pia wahe zonongo zinu nswanza ni melange
do mwambia nuka association faina inunti association ya husana na siasa inu association apolitique inungerongwao ke zenongo zahe ze violi ne zenongo zahe maranya wa komori watambihaori wa suteneo shazenongo za siasa zongizo malahundwa jina bengenga mnonao banu na wandu jina mjojo wao na harume association kaula bima wao milite ba utena harume zenongo za kisiasa shasi ufanye difference bekanga si harume association heni mahalari nshiora ngu Marseille, Paris, Nice, Lyon, Le Mans, Mayotte, Dar es Salaam, La Réunion, Komori harume maswayo mane hata Guinée wandu walo yabo pia kabati mri ya josubuti ya jeharumwa seluli nzima harume mabangu rongo wao ya vumbendongo za siasa hau ya sota publication ya siasa eza siasa ngarjo uzambe kazi ja zinu ngari zambao holi honde zijirogo nsiju ebenge abo tina ukamlenga njumbo shirani marahaba nyonsi pia nimwambie nuka ya nampartageze directe za tuzinu mkebwa zimanasi msutene association faina haukanga mjo wanaze proje za hatu rangu ndo mwezi wa tsumuunu ngamjo shinda mwelewe faliki ya ile chama la hatu linti chama la kansi banu ukayari nje haruma polemiki haurudo jibu wanandongo watiti gasi na maprofessionnel rifanyo hazisi nao rangu service de kutu rangu ye emavuka wa hatu na medecin wa hatu rangu ze brigadi showandu wao ngari sana aori distingue zenongo za siasa kawafanya ndongo nai ngari jo juge ngari jo haba en tant que association ngasi libre d'ailleurs yonde hazia hato ke mahakama rwa confie wafanya erreur forambe e ke brigade de mineurs rwamba ndongo haurifanya ndongo kwa jazi respect ngari jo hamba jaboko bawe kari fanya faute ngo na droit poursuivre e benge ngala nzoro mwambie nuka wale mruoi ya viole mwana mzwani mwananya wa DG Yasser ikawo riziju arango mfumbili kamjaona mruwa association ya haba nyamba ndongo hauma ona publication itsoka yonsi shariji hadwarisha ukaritizambe hautahariti fanya ndongora hao wakati wo jaja sharangwe mwanadamu interpelewa hazingarwa hahukumlwa hahezewa provisoire magobani benge pour le moment nge halmukaya gujojua yambara hakajaranda shetendwa habo yatsuhukumlwa shao hatujuri sarelo kabonga bonusi ya mahakama handisa na bonge wajibwe mruo ya julihanihe yode manara jinikeru husara zifanya na hombeshirani marahaba arjeru wasili harmu wakati wasatena na uomba Mwenyezi Mungu mpartaje directe yinu eketso katsirongo anayi ngamtsaso amaha eketso katsirongo wando ya bondo sedi zo Mwenyezi Mungu na uta marahaba menji harmu wanyu rikaundo mandunga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.